ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala wa yajuzu ban kenging apa sekenging hadful maf'ulaini ponapa muang dua maf'ul. Hadful maf'ulaini ponapa muang dua maf'ul. Au otabana ahadihima salah situnga al maf'ulaini. Oleh buang lidalilin karena beda dalil, karena beda perkara senentuaki. Nahu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Saumpamana contoh aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Aina paneka eka dimmah syurokai tining benyak-benyak perkara se nyakotoh deka sengkok. Jamak dari syarikun. Syurokai tining benyak-benyak perkara se nyakotoh deka sengkok. Alladzina perkara sebanyak kuntum sepada bedah sapa bakna kapi taz'umuna
panikah pada nyangkah sapa bekna kapi. Tazumuna pada nyangkah sapa bekna kapi panikah pada nyangkah sapa bekna kapi ai nyangka ai syurokai daka banyak apa ai tekesa tazumuna pada nyangkah sapa bekna kapi hum daka alladzina syurokai daka banyak perkara se nyakoto deka sengkok. Jadi aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Bari za'amari apa? Termasuk min af'alil qulub taritanna dhanna wa akhwa tuha za'amah. Berarti dia itu seharusnya buta deka dua maf'ul. Dalam ayat ini kema dua maf'ul la ternyata buang, ya kan? Kuntum taz'umun titik. Padahal seharusnya setelah za'ama di sini beda dua maf'ul. Beda dua maf'ul. Maka takdir berma ay taz'umunahum syurakai. Hum tati maf'ul si pertama, syurakai tati maf'ul si nomor dua. Hum musuh syurakai buang dalam ayat riyah. Maka ini contoh cak sangkuna oleh muang dua maf'ul seakan di af'al qulub riyah tapi dengan catatan beda dalil. Saya maksud dalil di sini adalah sesuatu yang menunjukkan atas adanya maf'ul yang dibuang kelak. Pada dalil lah. Jadi oleh ni buang kelak karena li dalilin. Karena beda dalil lah. Dalil yaitu yang perkara yang menunjukkan cak beda maf'ul saya buang. Yaitu lafaz sebelumnya aina syurakai alladzina. Buang karena ada alasan karena kangku ikhtisar lebih meringkas. Fayakunu al-hadfu hina idin ikhtisaran. Jadi oleh buang. Wa idza qila laka ma dhanantahu qa'imah. Dari benda tamu itu kang rias. Sampai di beda buku tahulah. Wa idza qila ban bila etabu kilaka tak kasampian apa tebu pon apa tebu madhanantahu qa'ima mantining pasera donanta panika atau nyangka atau donanta senyangka pasera sampian hudeka man qa'iman deka orang semanceng beda orang ngocak kabekna. Siapa yang engkau sangka dia itu berdiri? Fataqulu maka ajawab pasara sambian daka jawaban donantu Zaidan. Donantu nyangka pasar kaula Zaidan daka Zaid. Padahal donantu andi dua maf'ul. Kema maf'ul si pertama na buang sehingga kelak ai
ai tekesa donantu zaidan qa'iman, berarti maf'ul kedua ni si buang. Donantu zaidan qa'iman, tekesa donantu nyangka pasara kaula zaidan deka zaid qa'iman deka orang semanceng. Buang qa'iman na. Kenapa? Karena isabuluna la berdalil, yaitu perkara yang menunjukkan atas adanya yang terbuang. Qa'iman deh. Ma dunantahu qa'iman. Jawab dunantu zaidan ay dunantu zaidan. Buang apa? Ikhtisaran. Karena kelak kaangkoi meringkas kalimat. Karena dalam ilmu balaghah termasuk syarat kalam baligh yaitu si mukhtasar. Apa? Saya ringkas tapi mengandung arti sebenarnya. Semakin ringkas kalimatnya, semakin dia itu ablagh, semakin baligh. Jadi, tapi itu semua tergantung dekat apa? Dekat audiennya. Mun audiennya gila adalah orang-orang awam, maka ya cak terlalu ringkas-ringkas, takut mereka malah tak paham. Beda kalau audiennya itu, pendengarnya itu adalah orang yang sudah berpendidikan, misalnya pernah ajar nahu, pernah pernah ngaji kembang arah, maka bisa kita itu ketika berbicara dengan mereka dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Terus wa'adda ben mitong sahibul, wa'adda ben mitong sahibul ajrumiyati, pasira orang sing ngakungi kitab ajrumiyah, min hadhil af'ali, dari kepanika banyak-banyak fi'il, itu af'alul qulub, maksudnya af'alul qulub. Af'alul qulub yang menasabkan mubtada musa khabar. Apa? Mitong-mitong sami'tu, dak kalafat sami'tu. Harapa mak yang kep musa sahibul ajrumiyah termasuk af'al qulub, tabaan karena norok lil akhfashi, daka imam akhfash, waman ben ulama ben orang, wafaqo senyocoki pasira man hudaka akhfash, itu karena ikut pada imam akhfash beserta orang-orang yang menyetujuinya, orang-orang yang menyetujuinya. Misalnya pada Abi Ali Al-Farisi, termasuk Ali Al-Farisi berpendapat sami itu termasuk min af'alil qulub. Cuma walaupun masuk dekat af'alul qulub, tapi edisa beda syarat. Apa syaratnya? Wala buddha bentak kenging tak kenging punten ay wajib. Wala buddha bentak kenging punten ay wajib ayyakuna, punapa qatubada maf'uluha, punapa maf'ullah lafat sami'tu, maf'uluha punapa maf'ullah lafat sami'tu. Asani se nomor 2 jumlatan, paneka aropa jumlah, jumlah mimma se dari perkara yusma'u seekai dingi punapa amma. Syarat yang pertama yaitu maf'ul yang kedua itu harus berupa
jumlah. Jumlah seesena jumlah kela adalah sesuatu yang didengar. Jadi sesuatu apa? Yang didengar. Jadi harus berupa jumlah. Kalau pertama, nahu sami'tu Zaidan yaqulu kada. Seumpamana contoh sami'tu Zaidan yaqulu kada, sami'tu ampun mereng pasara qaula Zaidan dak ka Zaid, mereng-mereng yaqulu dak qatu dak atabu pasara Zaid kada dak ka kepanika. Jadi yaqulu di sini sami'tu Zaidan yaqulu. Sami'tu termasuk Imam Akhfas termasuk menggolongkan af'alul qulub, yaitu yang menasabkan dua maf'ul. Maf'ul pertama Zaidan. Maf'ul kedua harus berupa jumlah. Jadi yaqulu fi'il mudhari beserta fa'ilnya itu fi mahalli nasbin. Dalam tingkah nasab tadi maf'ul si nomor 2. Makanya kok gitu baca sami'tu Zaidan dak ka Zaid yaqulu dak ka atabu. Karena yaqulu di sini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin menjadi maf'ul kedua dari sami'tu, karena sami'tu termasuk af'alul qulub. Wa qawli bantabuna Allah Ta'ala halimahatan kibasir Allah Rabbana tabu sami'na fatan yadhkuruhum. Sami'na fatan, sami'na ampun mereng pasir qawla fatan dak ka pemuda, yadhkuru dak ka yadhkuruhum. Yadhkuru senyebut sapa pasirafatan hum deka kaum. Sami'tu ampun mereng pasara qaula fatan deka pemuda ai saya ucap pengun di sini Ibrahim. Yadhkuru deka nyebut atau notor pasara fatan hum deka kaum. Ram menurut Imam Akhfas wa madhabu jumhuri bantining madhab kungkunga para ulama annaha panika saungkuna sami'tu fi'lun panika fi'il muta'addin se muta'addi ila wahidin daka maf'ul situng. Jumhurul ulama mengatakan bahwasanya sami'tu itu tidak termasuk af'alul qulub, tapi termasuk fi'il yang muta'addi daka situng maf'ul. Tak sampai daka maf'ul 2. Tak sampai daka maf'ul 2. Terus bagaimana jumlah fi'liyah itu yang jatuh setelahnya? Jadi apa? Fa in kanat, maka lamun bada pun apa maf'ul wahidin gela'ra ma'rifatan badika ma'rifat
kal misali akati contoh al awali si pertama fal jumlah maka jumlah allati se ba'dahu se bada saamponna ma al ba'da se bada saamponna apa saamponna al awal maf'ul si pertama roh maf'ul si pertama halun paneka tetihal kelak masih contoh si pertama sami'tu Zaidan yaqulu maka kelak berma yaqulu di sini tadi hal. Kenapa? Karena jatuh setelah ma'rifat. Ingat kaidah benar. Setiap lafaz yang jatuh, setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah berarti menjadi sifatnya. Dan setiap jumlah yang jatuh setelah ma'rifat tadi hal. Makanya memang dia menurut jumhur ulama sami'tu Zaidan yaqulu maka artinya bermah sami'tu ampun mereng pasyara qaula Zaidan deka Zaid yaqulu hale adabu pasyara Zaid. Kenapa? Karena kala Zaidan jatuh yaqulu jatuh setelah Zaidan ma'rifat. Setiap bermah munakirah fa in kana melamun bada pun apa al maf'ul awal maf'ul si pertama nakiratan panika isim nakirah kama akati contoh fil ayati sebeda dalam ayat fal jumlah tu maka tining jumlah sifatun panika tati sifat maka tati sifat seperti contoh heula sami'na fatay yadhkuruhum sami'na ampun mereng pasar kalau fatan deka pemuda yadhkuru senyebut senyebut pasar fatan hum deka al-qaum wallahu bantining Allah a'lamu panengkadat se ngauningi ikra hai bocah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu ban kenging hadful maf'ulaini ponapa muang dua maf'ul au otabana ahadihima salah setunga maf'ulaini lidalilin karena bedana perkara senutuaki nahu aina syuraka yalladina kuntum tas'umun saumpamana lafat aina syuraka yalladina kuntum tas'umun aina panika ekak dimma syuraka iya syurakai tining banyak-banyak perkara se nyakoto dek kasengkok alladina perkara se banyak kuntum sebab pada beda pasara sampian kapi tazumuna panika pada nyangka pasara sampian kapi ai tegeza tazumuna panika pada nyangka pasara sampian kapi hum dak ka alladina syurakai dak ka banyak-banyak perkara se nyakoto yaki dak kasengkok wa idza qila ban bila etabuaki laka dak kasampian ponapa tebu donantahu qaiman man tining pasera donanta senyangka pasera sampian hu dak kaman qaiman dak ka orang semancing fatakulu maka atebu pasera sampian donantu dak atebu donantu Zaidan donantu nyangka pasara kaula Zaidan dak ka Zaid ai tekesa donantu nyangka pasara kaula Zaidan dak ka Zaid qaiman dak ka orang semancing wa adda ban mitong sahibul al-jurumiyati pasera orang se ngagungi kitab al-jurumiyah min hadhil af'ali dari kepanika banyak-banyak fiil sami'tu dak ka lafat sami'tu tabi'an dak ka norok karena tabi'an karena norok lil akhfashi tabaan karena norok lil akhfashi dak ka imam akhfash waman ben oreng wafaqo senyocoki paseraman hu dak ka al akhfash wala budda ben tak keng punten ay wajib ayyakuna ponapa kotu beda maf'uluha ponapa maf'ul la lafat sami'tu atsani se nomor 2 jumlatan panika aropa jumlah mimma dari perkara yusma'u seekai dingi ponapa ma nahu sami'tu Zaidan
yaqulu kada. Seumpama lafaz sami'tu Zaidan yaqulu kada. Sami'tu mireng pasara kaula Zaidan dak ka Zaid. Yaqulu dak qatu atabu pasara Zaid kada dak ka kepanika. Wa qawlihi ban tabuna Allah ta'ala halimah tingki pasara Allah Rabbana tabu sami'na fatayyadkuruhum yadhkuruhum sami'na ampon mireng pasara kaula sataja fatan dek ka pemuda ay Ibrahim yadhkuruhum se nyebut pasara fatan hum dek ka kaum wa madhabul jumhuri wa madhabul jumhurina bentining madhab kungkung ulama ya nunna jumhurina wa madhabul jumhuri bentining madhab kungkung para ulama annaha sangkuna sami'tu kama khabar an madhab fi'lun panika fi'il annaha panika tadi khabar wa madhabul wa annaha panika sangkuna sami'tu fi'lun panika fi'il muta'addun se muta'addi ta'addin fa huwa muta'addin ta'adda ya ta'adda ya ta'addi ta'addiyan fa huwa muta'addin ta'adda ya ta'addi ta'addiyan fa huwa muta'addin qada yaqdi fa huwa qadin fi'lun panika fi'il muta'addin se muta'addi ila wahidin dak ka maf'ul sittung fa in kana maka lamun bada ponapa maf'ul wahid ma'rifatan panika aropa ma'rifat kal mithali akatia contoh al awali se pertama fal jumlatu maka tining jumlah allati se ba'daha sebada saampona al ula halun panika teti hal wa in kana ban lamun bada ponapa maf'ul se pertama nakiratan panika aropa nakiro kama akatia olena fil ayati sebada dalam ayat kama akatia contoh kama akatia contoh fil ayati sebada dalam ayat fal jumlatu maka tining jumlah sifatun panika teti sifat wallahu bantini Allah a'lamu panika dat se maha ngawningi kro binian baca baca mau mikro baca Bismillahirrahmanirrahim wa yajuzu bengkenging hadful maf'ulaini ponapa muang dua maf'ul au otabana ahadihima salah situng maf'ulaini lidalilin karena beda dalil nahu saumpamana contoh aina syuraka iyalladzina kuntum tas'umun aina paneka eka dimma syuraka tining banyak-banyak perkara senya kotoe dek kasengko alladzina perkara sebanyak kuntum sepada beda sapa nakapi tazumuna paneka pada nyangka sapa nakapi ay tekese tazumuna paneka pada nyangka sapa nakapi hum dek ka alladzina syurakai dek banyak-banyak perkara senya kotoe dek kasengko wa idza qila ban bila itebui itebuaki wana patabu laka dak sampian man tining dak kata apa bermagi buru wa idza qila laka ma dhanantu qa'iman ay dekesa tazumunahum syuraka ada baca ay dekesa
ai tekese tazumuna paneka pada nyangka sapa Tampu benak panika. tazumuna pada nyangka sapa benak kapi humda alladzina syurokai dak banyak-banyak perkara senya kotoe dak kasengko wa idza kila ban bila ita buaki laka dak kasampian man tining Pona pasir patebu Ida kila pona patebu mandonan tahu ko iman. wa idza kila ban bila ita buaki pona patebu mandonantu Ko Man- iman mandonantu ko iman man tining pasera donantu paneka nyangka pasera donanta. donanta paneka nyangka pasera sampian ko iman deka orang semanceng Hu dek kaman ada huna. man tining pasera donanta senyangka pasera sampian hudak ka orang ko iman paneka semanceng Ko iman dek ka. Tadi donantu dah di maf'ul dua. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Tadi hu dek ka man ko iman dek ka orang semanceng. Donantu donna pengamalan donna. donanta senyangka pasera sampian hudak ka orang ko iman dek ka orang semanceng fatakulu maka aja wa pasera sampian dek ka jawaban donantu nyangka pasera kaula zaidan dek ka zaid ai tekese donantu nyangka pasera kaula zaidan dek ka zaid ko iman pasera dek ka orang semanceng wa anta ban mitong sohibul ajrumiyati pasera orang sing ngakungi kitab jurmiyah min hadhil af'ali dari kepaneka banyak-banyak fiil sami tu dak lafaz sami tu tabaan karena noro lil akhfashi dak ka imam ahfash waman ben orang otaba ulama wafako senyocoki paseraman wala buddha bentak Hu benda huna. huda ka al-ahfash wala buddha bentak kenging punten ayakuna ponapa kotubada maf'uluha ponapa maf'ul lafat sami tu asani nomor 2 jumlatan paneka aropa jumlah mimma dari perkara yusma'u seingkai dingi ponapa jumlah nahu saumpamana Yusma'u nampak ma. Bantu Pak. Yusma'u pun apa? Mimma yusma'u. mimma dari perkara yusma'u seingkai dingi ponapa ma nahu saumpamana contoh sami tu ampun mereng pasera kaula zaidan dak ka zaid yaqulu da'at yaqulu da'atabu pasera zaid kada dak kepanikam wa qawlihi bentabuna Allah ta'ala halimahaten ki pasera Allah robana tebu sami'na ampun mereng pasera kaules sateja fatan dak ka pemuda yadhkuru senyebut pasera fatan hum dak ka Yadhkuru dak ka nyebut. yadhkuru dak ka nyebut pasera fatan hum dak ka kaum wa madhhabul jumhuri bentining madhhab kungkung para ulama annaha paneka saungkunna sami tu fi'lu muta'addin paneka fi'il fi'lun paneka fi'il muta'addin se muta'addim ila wahidin dak ka maf'ul situng fa in kana makalamun beda ponapa maf'ul wahid ma'rifatan paneka ma'rifat kal misalil awali akati contoh se pertama fal jumlatu maka tinin jumlah allati se dah sebeda saamponna al awal halun paneka tetihal wa in kana belamun beda ponapa maf'ul se pertama nakiratan paneka aropa isim nakiro kama akatia contoh fil ayati sebeda dalam ayat fal jumlatu maka tining jumlah sifatun paneka teti sifat wa bentining Allah a'lamu paneka dat selebih ngoningi Mungkin dia keluar istirahat.
Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak bisa dipahamkan masa